Gitabang ang duha ka mga estudyante sa Pusok National High School atol sa gipahigayong nationwide simultaneous earthquake drill. Si Luan Mirundina sa exclusive report. Pagtingog sa Serene, impunto alas 9 kaganihang buntag, nang gawas kini mga tinunan sa Pusok Elementary School nga nigamit og libro pagtabon sa ilang mga o. Aduna hinoy pipila nga na nagsulob og hard hat. Nipahiluna silang tanan sa school grounds. Samtang ang mga estudyante nga kunuhay na injured, gipahimutang haduol sa stage ug giatiman sa mga rescue team sa eskwelahan. Human sa earthquake drill, gipabalik ra usab ang mga estudyante sa tagsa-tagsa nila ka mga classrooms. Base sa assessment sa Lapu-Lapu City DRRMO, usa ang Pusok Elementary School nga adunay dakong school grounds nga maoy luwas nga kapahimutangan sa mga estudyante kung adunay masinati nga kusog nga pagtayog. Nagmalampuson usab ang ilang execution sa earthquake drill, gawas lang sa dapit nga gipahimutangan nila sa kunuhay mga na-injured nga mga estudyante. Matod sa taga DRRMO, dili luwas nga ipahimutang sila haduol sa stage. Adre ra sa kilid. Dili po siya safe kay ngaso kaning building collapse po. So digid siya kaingon nga safe gyapon. So far kato namang sitting na nga patients. So diri nga area. Tabangan gyapon para dali na makuha sa ambulance mga makaigda siya. Mana siya mong i-work. Samtang gitataw sa school DRRMO nga nadawat na nila ang hard hat nga gihatag sa Lapu-Lapu City Government. Hinuon wa kini masulob sa mga estudyante atol sa earthquake drill. Ang nagamit sa uban, katupalang mga hard hat nga gihatag sa DepEd Lapu-Lapu City Division. 2,376 ang mga estudyante sa Pusok Elementary School, samtang 1,330 ang nahatag ng hard hat sa Lapu-Lapu City LGU. Sa school grounds usab, nipahiluna kini mga estudyante sa Pusok Junior High School atol sa nationwide simultaneous earthquake drill kaganihang buntag. Apan itandi sa Pusok Elementary School, wala sila'y serene ug napura usab ang ilang hard hat nga nadawat gikan sa DepEd. Okay ra jud siya regardless sa moang wala man jud mi siren. So nagmanual na lang mi og siren niya kanang gi-utilize na mo kung unsa ang naa na mo ba. Gamay ra usab kaayo ang ilang school grounds alang sa 1,000 ka mga estudyante sa junior high school. Naiwang ang ilang classrooms sa Matumbo Road sa mga classrooms sa senior high. Ampo na lang gitas Ginoo ani ma'am no nga dili lang unta mahitabo kay magunsa man taon-ta nga ato space gamay ra jud kaayo. So asa man mutago ani. Itandi sa nakalabayng mga earthquake drill, mas daghang estudyante nga kunuhay ang nga-injured karon ang gitabang sa ilang Junior Emergency Response Team kun JERT team. Karong tuiga usab, gilakip sa ilang drill ang pagresponde sa ilang JERT team sa alarma sa sunog nga nitumaw atul sa linog. Apan atul sa drill, nasukod ang katako sa JERT team kay aduna gayoy duha ka mga babaeng estudyante ang naglisod og ginhawa. May gani na ang taga DRR team siguro na-shock siya or nakuyawan tungod sa kadako sa sunog nato ganina. Hinuon human sa pipila ka gutlo, naulian na ang usa ka babaeng estudyante ug gipasulod na siya og balik sa klase. Apan ang usa nilanat pa og pipila ka oras una na ulian, busa gipahiluna na lang siya sa klinik kay matud pa naghuot ang iyang dughan. Samtang ang mga estudyante sa Pusok Senior High School sa covered court nila ni pahiluna. Unom ra usab ang ilang mga hard hat alang sa kapin usa ka gatos ka mga estudyante. Sa assessment sa Division Engineer sa DepEd Lapu-Lapu, duha lang ka mga school building sa tibok division ang apektado na ang structural integrity ug delikadong mahunlak kung adunay kusog nga pagtayog sama sa nasinati nga linog sa Sarangani. Kini naglakip sa 2-story 6 classrooms sa Santa Rosa National High School ug 2-story 4 classroom sa Felipe Matbagon High School. Hinuon pareho na kining wa gigamit sa mga estudyante ug nag-request na ang DepEd Lapu-Lapu City Division nga ma-demolish kini ug mahulipan og bag-ong school building. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Misda.